السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في هذا الفيديو سنواصل تصحيح الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السيكل الإعدادي دورة يونيو 2019 لجهة الدار البيضاء ستات مادة الرياضيات. إذا سنصحح في هذا الفيديو التمرين الثالث، وسنصحح في الفيديو القادم إن شاء الله التمرين الخامس، التمرين ديال لي فيكتور إلى ترانسلاسيون، وغنكونوا آنذاك أنهينا تصحيح هذا الامتحان في وفق طبعا الإطار المرجعي لهذا الموسم دورة يونيو 2021. إذا نبدأ على بركة الله. L'exercice 3. Dans le plan mini d'un repère orthonormé OIG, on considère les points A02, B10 et C44. Première question, déterminer les coordonnées du vecteur AB et calculer la distance AB. إذا هنا bien sûr l'exercice 3 concerne le repère et l'équation d'une droite. إذا هذا التمرين طبعا مرتبط بدرسي le repère dans le plan et l'équation d'une droite. درس مرتبط بالمعلم في المستوى، درسي المعلم في المستوى ومعادلة مستقيم. إذا la première question, déterminer les coordonnées du vecteur AB. إذا السؤال بسيط طبعا. إذا باش نحسبوا les coordonnées de AB، إذا يكفي طبعا نعرفوا القاعدة. Donc pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on écrit bien sûr la relation xb moins xa, yb moins ya. Nous avons هنا غنحتاج بكل بساطة les coordonnées de A et les coordonnées de B. Donc pour les coordonnées de A, on a A0, 2 et B. Pour B, nous avons 1, 0. Donc pour B, nous avons 1, 0. Alors AB, وكنكتب la relation باش نوضح bien sûr بأن فهم. هنا رد البال ما كنديروش يساوي، دونك كنفتحو قوس فقط. دونك كندير x moins x, y moins y. Ça veut dire l'abscisse moins l'abscisse et l'ordonnée moins l'ordonnée. أوصل ناقص أوصل ورتب ناقص ورتب. ثم كنبدا BA طرف ناقص الأصل. Donc XB moins XA, YB moins YA. ومن بعد طبعا كنعوضو. Donc on remplace. donc كيفاش غنحصل على XB و YB؟ donc XA هو هذا، YA هو هذا. XB طبعا 1 et YB 0. Donc on remplace AB a comme coordonnée. Donc XB هو الأول 1 moins XA 0. donc رد البال كنعوضو كنحسبو بكل بساطة. pour YB 0 moins YA ça veut dire moins 2. donc 0 moins 2. parfois لو كانت عندي هنايا موان غتولي موان وغتصبح بليس هناداك. alors AB كنحسب 1 moins 0 1 et de 0 moins 2 moins 2. donc 0 ناقص 2 ناقص 2. إذا هكا كنكون حسبنا les coordonnées de vecteur AB. Maintenant la distance AB. Donc quand la question déterminer les coordonnées des vecteurs AB, puis calculer la distance AB ou bien calculer la distance AB. Donc pour la distance كنستعملوا la relation. donc كندير AB وهنا راه كنوضع يساوي حيت المسافة راه هي عدد، وكندير لا راسين كاري ديال هذا l'abscisse ديال le vecteur xb moins xa. donc xb moins xa et je mets le tout au carré. donc كنوضع الكل الستان، وهنا كندير زائد. attention كاين اللي كيدير نقطة فاصلة، زائد هذا l'ordonnée ديال le vecteur ça veut dire yb moins ya au carré. donc باش نحسب المسافة هذه هي العلاقة. إذا إلا كانت تعطونا النقطتين بحال هذا الشكل A و B ممكن كنعوض مباشرة هنا وكنحسب، لكن إلا كنت ديجا حسبت لي كوردوني ديال AB كنستعملهم ديريكتومون. donc هنا nous avons AB comme coordonnée 1 moins 2. donc alors AB, la distance AB égale bien sûr donc هاد XB moins XA هو هذا XB moins XA راه حسبناه لقيناه 1. donc je le remplace par 1 au carré. YB moins YA هو هذا moins 2. YB moins YA moins 2. donc كنمشي ناخد هاد l'abscisse ديال l'abscisse du vecteur au carré plus l'ordonnée ديال le vecteur au carré. بعد إذا AB كتساوي، وهنا كنحسبها بداخل الجذر. 1 au carré ça veut dire 1 fois 1 et le 1 fois 1 1. on a moins 2 au carré. alors le moins 2 au carré ça veut dire moins 2 fois moins 2. رد البال هذه راه دائما بوزيتيف car l'exposant est pair. هنايا الأس عدد زوجي، لذلك هذا راه كيكون دائما عدد موجب. donc le 2 fois 2 4 ما عطيكمش ناقص، وما بين الأخطاء كتلقى دائما وللأسف ناقص. donc AB كتساوي جذر مربع 5. إذا هكا كنكونوا جاوبنا على السؤال الأول اللي فيه calcul des coordonnées de vecteur AB et la distance AB. La question suivante, montrer que l'équation réduite de la droite AC est y égale à 1 demi x plus 2, y égale à 1 sur 2x plus 2. donc
هنا غنحتاجو bien sûr les coordonnées de A et les coordonnées de C pour déterminer l'équation réduite de la droite AC. Donc pour la deuxième question, montrer que AC a comme équation réduite y égale à 1 sur 2 x plus 2. Alors l'équation réduite de toute droite, alors كيف ما كانت كل مستقيم راه l'équation réduite ديالو كتكون بهذا الشكل y يساوي mx plus b أو y يساوي ax plus b على حسب لا نوتاسيون كل واحد شنو كيدير. وعموما الوغ هاد ام كتسمى لا بونت، دونك ام كنسموها لا بونت، و بي كتسمى لوردوني ا لوريجين بيان سور، بي كتسمى لوردوني ا لوريجين. الوغ بور كالكولي لا بونت كنستعملو لا غولاسيون باش نحسبو لا بونت. هنا كنستعملو لا غولاسيون لي زيكغيك موان لي زيكغيك على لي زيكس موان لي زيكس. الوغ هنا لي زيكغيك كنبدا ب سي ا ولا ا سي راه بحال بحال، دونك سي ا ولا ا سي، دونك سي ا. هنا خصني نحافظ على نفس الترتيب سي ا سي ا او ا سي ا سي، وكنعوض وكنلقى لا بونت دو لا droite ا سي. دونك on pose ou bien soit AC a comme équation y égale à mx plus p. Donc y égale à mx plus p. Donc après on va déterminer le m. Donc déterminons m. Donc pour déterminer le m, donc on استعملوا هذه la relation ونستعمل les coordonnées ديال A و C. Donc on a A comme coordonnées 0 2 et C 4 4. Donc هاد les coordonnées تعطونا في البداية ديال التمرين. Donc C 4 4. Alors la pente M égale, donc la pente on a dit les y moins y sur x moins x, et je remplace d'abord on dit AC أو CA راه بحال بحال، donc AC AC. هنا راه درت CA باش نوضح لكم ما كاينش الفرق. دونك هنا YA كنعوضو دابور، هنا ديما تعاودو تكتبو هادو، هذا هو x وهذا هو y، هذا هو x وهذا هو y. YA هو 2 moins YC 4، XA 0, donc XA je le remplace par 0, XC 4, le 2 moins 4, 2 moins 4 moins 2, et le 0 moins 4 moins 4. من بعد كنختزل بعد moins وكتبقى لنا 2 sur 4. 2 sur 4. انت هما قال لك 1 sur 2، ça veut dire on doit simplifier، خصنا نختزلو فقط، وغنلقى m اختزل به 2 وغنلقى m كتساوي 1 على 2. Donc لقينا la pente، on a trouvé 1 sur 2. Déterminons maintenant le P. Donc on a نحدو P. إذا pour déterminer le P كنمشي نكتب l'équation المؤقتة. Donc on a AC a comme équation قلنا y كتساوي mx plus p، ولقينا m كتساوي 1 على 2، donc كنكتب 1 على 2 x plus p. Et pour trouver le p باش نلقى هاد p كنستعمل إما les coordonnées de A ou bien les coordonnées de p. Donc puisque A، donc ممكن نستعمل إما A ولا C، راه كلاهما كينتمي، دونك اللي عوضت به راه غتلقاو نفس النتيجة. إذا دائما اللي غنستعمل ديما كنستعمل النقطة اللي كتنتمي باش نلقى P. Donc A02 appartient à AC. alors هذا هو X وهذا هو Y. إذا كنمشي نعوض هنايا في l'équation réduite ديال هاد الأضغاط، غنعوض Y بجوج وغنعوض X بصفر. donc on aura 2 1 sur 2 fois x، إذا نضربها في x و x هنايا هو 0 plus p. donc هي 2 1 على 2 بصفر هي 0 0 زائد p، donc كنلقاو p كتساوي 2. alors p égale à 2 et l'équation réduite AC égale à 1 sur 2 x plus p. d'où AC a comme équation réduite y égale à 1 sur 2 x plus p, ou p قلنا هي 2، donc p égale à 2. On passe maintenant à la troisième question. donc نمروا للسؤال الثالث. بالنسبة للسؤال الثالث، soit D, la droite passant par le point A est perpendiculaire à la droite AC. Montrez que l'équation réduite de la droite D est y égale à moins 2x plus 2. donc هنا عطاونا مستقيم D عمودي passant par A، ça veut dire il passe par A، يمر من A، est perpendiculaire à la droite AC وعمودي على AC. donc montrer que l'équation réduite de la droite D est y égale à moins 2x plus 2. donc هاد
لا droite D عندها علاقة بالمستقيم AC وكتمر من النقطة A. إذا هنا دونك يجب أن نتذكر طبعا الخاصية ديال التوازي والتعامد. دونك يعني خصنا نعرف متى يكون مستقيمان متوازيان ومتى يكون مستقيمان متعامدان. إذا هنا إلا كان عندي D comme équation Y égale à mx plus P و D prime comme équation Y égale à m'x plus P prime, alors D qui est parallèle à D prime, si seulement si, ou bien cela signifie que M égale à M prime. Donc qui est متوازين إلا كان M يساوي M prime, ça veut dire كتكون عندهم la même pente. دونك إلا كان عندهم نفس الميل M يساوي M prime، مثلا 3 3 1 على 2 1 على 2 3 على 4 3 على 4 وهكذا ذلك. في حين كيكونوا متعامدين D يكون عمودي على D prime إذا كان M مضروب في M prime كيساوي ناقص 1. M fois M prime égale moins 1. alors مثلا ملي يكون عندي مثلا في M إلا كان في M 3 M prime كنلقى المقلوب ديالو مع المقابل ديال المقلوب 3 وناقص 1 على 3. مثلا هنا ناقص 4، إذا المقلوب ديال 4 طبعا هو 1 على 4. ودونك مادام هذا سالب الآخر خصو يكون موجب. مثلا 3 على 5 الآخر خصو يكون ناقص 5 على 3، لكن حنا كنحسبوه كما سنوضح طبعا. إذا هنا montrer que D a comme équation Y égale à moins 2x plus 2. donc Y égale à moins 2x plus 2. donc هنا كنمشي كندير soit ou bien on considère soit D a comme équation Y égale à mx plus p ou ax زائد b, donc mx plus p, et on a donc la droite D عندها relation avec la droite AC, donc on استعمل AC, et on a AC a comme équation Y égale à 1 sur 2x plus 2. راه حسبناها قبل هي هنا، donc 1 sur 2x plus 2. بعد كنمشي on déterminons le m d'abord. donc هنا déterminons m. pour déterminer le m قلنا غنستعملوا هذه la propriété deux droites sont perpendiculaires si seulement si leur pente le produit de leur pente est égal à moins 1. الجداء ديال الميلين ديالهم كيساوي ناقص 1. donc هنا كنكتب on sait que donc بما أن أو نعلم أن donc on sait que D est perpendiculaire à AC. نعلم بأن D عمودي على AC. alors la pente ديالهم هذا في هذا m fois 1 sur 2 égale à moins 1. d'où alors m égale donc باش نحسب m هي moins 1 وكنضرب في l'inverse ديال le deuxième. moins 1 fois 2 sur 1. moins 1 fois 2 sur 1. donc moins 1 fois 2 sur 1 il y a moins 2. donc le 1 avec le 1 تبقى لك moins 2. إذا هكا كنكونوا لقينا on a trouvé la pente maintenant. alors من بعد on passe on détermine le p حيت قلنا كنحدو d'abord m et on نحدو من بعد p. alors pour déterminer le p donc on a donc كنكتب المعادلة المؤقتة ديال la droite D. donc D a comme équation moins 2x plus داك P اللي مازال ما لقينا. وباش نلقى P كنستعمل alors le fait que la droite D passe par A. donc puisque A a comme coordonnée 0,2 donc راه من البداية تعطات 0,2 appartient à D. alors هنا كنعوض alors هاد جوج هي l'ordonnée وهذا هو l'abscisse bien sûr. donc 2 moins 2 fois 0 plus P. d'abord la droite D il est perpendiculaire à AC en A. la droite AD est perpendiculaire à AC en A car il passe par A. donc عمودي على AC في A. ok la droite D est perpendiculaire à AC en A. donc moins 2 fois 0 plus P. donc moins 2 fois 0 plus P. le moins 2 fois 0 0, donc 0 plus P. alors 2 égale à P. D a comme équation Y égale à moins 2x plus 2. donc هذه هي l'équation réduite de la droite D, moins 2x plus 2. alors la question suivante, montrer que le point B appartient
Donc, vérifiez que le point B appartient à la droite D. Vérifiez que le point B appartient à la droite D. Donc, 3B. Donc, la question 3B, vérifiez que B1, 0 appartient à D. Donc, d'abord, et à la droite D, on sait que D a comme équation Y égale à moins 2x plus 2. Alors باش نتحقق بان بي كتنتمي، طبعا اي نقطه كتنتمي راه لي كوردوني ديالها كيحققوا ليكواسيون غيدويت، دونك كيحققوا المعادله المختصره ديال داك المستقيم. اي كنعوضوا بلوردوني، كنعوضوا بهذا بزيرو، اي لابسيس كنعوضوا ب اكس كنعوضوا بلابسيس. دونك هذا هو اكس وهذا هو يكراك توجور، هذا هو اكس وهذا هو يكراك. الوغ هنا كنمشي سي اكس ايكال، الوغ سي اكس ايكال 1، si x égale à 1, on va calculer y. Donc si x égale à 1, donc moins 2 fois 1. Donc نعوض x بواحد، إذا هي ناقص 2 في 1، هنا غنرجع الضرب الأصلي زائد 2. Donc moins 2 plus 2. Donc y égale à moins 2. Moins 2 plus 2. Et le moins 2 plus 2, 0. Donc لقينا l'ordonnée ديال b. إلا لقيتي شي عدد آخر مثلا 3 ولا 4، ça veut dire que b n'appartient pas. أنا داك غيكون b لا تنتمي، في حين في هذه الحالة B تنتمي. D'où le point B comme coordonnée 1, 0 appartient à D. Le point B appartient à D. Donc la question 3C, montrer que ABC est rectangle en A. Donc on vérifie d'abord. Donc montrer que le triangle ABC est rectangle, et on va vérifier qu'il est rectangle en A. Donc 3C, montrer que ABC est rectangle en A. Donc on sait que la droite AC بحال هذا الشكل، donc كنعرفوا بأن la droite AC هادو هما لي دوني غنستعملها اللي عندنا تبعا. ثم on sait que la droite D perpendiculaire à AC et elle passe par A, ça veut dire elle est perpendiculaire à AC en A. donc المستقيم D فهو عمودي على المستقيم AC في النقطة A، يعني قاطعني في النقطة A. ثم le point B appartient à D. donc le point B appartient à D est différent de A. alors ça veut dire bien le triangle ABC est rectangle en A. donc on va écrire on sait que la droite D est perpendiculaire. On sait que la droite D est perpendiculaire à AC en A. Alors à AC en A, puisque le point B appartient, donc puisque le point B appartient à D, donc à la droite D, à la droite avec B différent de A. Alors B différent de A, puisque le point B appartient à la droite D avec B différent de A, alors le triangle ABC est rectangle en A. alors le triangle ABC est rectangle en A. donc هذا المثلث ABC فهو قائم الزاوية في نقطة التقاطع ديال المستقيمين المتعامدين، donc rectangle en A. donc je répète, la droite D est perpendiculaire à AC en A, ou B appartient à D, ça veut dire que AB est perpendiculaire à AC, alors le triangle ABC est rectangle en A. donc on sait que la droite D est perpendiculaire à AC en A, puisque le point B appartient à la droite D avec B différent de A, alors le triangle ABC est rectangle en A. La dernière question dans cet exercice, calculer l'aire des triangles ABC. Donc pour la dernière question dans cet exercice, calculer l'aire des triangles ABC. donc هنا غنستعملوا المعطيات اللي كنعرفوا. alors le triangle ABC est rectangle en A. donc le triangle est rectangle en A كنعرفوا بان AB racine carrée de 5، هادشي اللي كنعرف. alors وهذا مثلث قائم الزاوية، donc المثلث ABC est rectangle en A. donc باش نحسب مساحة ديال المثلث قائم الزاوية بكل بساطة كناخد جداء ديال ضلعي الزاوية القائمة ونقسم على 2. ça veut dire que l'aire ou bien la surface AB fois AC sur 2. donc AB fois AC sur 2. donc l'aire du triangle, alors S ou bien R égale à AB fois AC sur 2, car ABC est rectangle en A. ABC est rectangle en A. وممكن نبداو بها نقولوا le triangle ABC est rectangle en A. alors donc est rectangle en A. alors من بعد كنعرف AB
Donc خصنا هاد la distance AC. Donc on doit obligatoirement calculer la distance AC. Donc pour AC, nous avons 0,2 pour les coordonnées et c'est 4,4. Donc 4,4. Donc calculons AC. Donc calculons AC, le calcul de AC. Donc on sait que A a comme coordonnée 0,2 et C, alors la distance AC. Donc هنا غنستعمل la relation لأن ما عندناش les coordonnées ديال le vecteur، إذا غنستعمل la relation كما تكلمنا في البداية. Donc x moins x au carré، هنايا بليس رد البال ما كاينش نقطة فاصلة، وهنا راه كنوضعو يساوي. Donc y moins y au carré. Donc من بعد CA ممكن نديرو AC لأن عندي هنا أس 2. Donc من بعد كنعوض voilà x voilà x. Donc je remplace le xc par 4 et le xa par 0. Donc 4 moins 0 au carré. Le yc, pour le yc nous avons 4. Yc وهذا l'ordonnée de c 4 moins ya 2. Donc 4 moins 2 au carré. من بعد donc 4 au carré. 4 moins 0 4. Le 4 moins 2 2. Donc 2 au carré. بعد نحسبو le 4 au carré 4 fois 4 4 في 4 16 et le 2 fois 2 4. Alors nous avons AC 20 racine carrée de 20 16 زائد 4. ومن بعد هنا نفكك هذه هي racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. كنفكو بلي carré parfait. Donc 2 racine carrée de 5. D'où l'air ou bien la surface S اللي ديكلارينا الفوق. Donc S AB fois AC. AB fois AC sur 2. Et je remplace AB par sa valeur. AB, on a trouvé racine carrée de 5. Et AC, 2 racine carrée de 5 sur 2. Donc maintenant, je simplifie par 2. 2 fois 2. Il y a racine carrée de 5 fois racine carrée de 5. Racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, bien sûr, égale à 5. Donc S égale à 5. S égale à 5. Donc la surface des triangles, ou bien l'aire des triangles ABC, égale à 5. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم وإلى اللقاء. إذن في الفيديو القادم إن شاء الله سنتم تصحيح هذا الامتحان بتصحيح التمرين الخامس اللي هو التمرين ديال لا ترانسلاسيون et les vecteurs.